kausap? Ha? Wala ikaw kausap? Wala ikaw kausap? Ha? Wala ikaw kausap? Ha? Wala? Adoy, 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 adoy. Adoy, 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 adoy. Adoy, 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 adoy. Adoy, 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 adoy. Wala ikaw kausap? Kawawa naman, walang kausap. Adoy. Walang kausap aking binata. Adoy, 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 adoy. Opo, adoy. Bangon ka. Bangon. Tara, dali. Tulungan mo ko maglaba, dali. Dali. Tara. Bangon na, tulungan mo ko maglaba, dali. Ha? Ma! Adoy, tinatawag ang mama kasi walang kausap, ano? Opo. Wala ikaw kausap, bebe. Ha? Wala ikaw kausap?